السلام عليكم أولياء وتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. نواصل الدرس تاعنا مع كتاب اللغة الفرنسية livre de français 3e année primaire, le livre de lecture. Page 75 75 Séquence 3 séquence 3 J'écris et je lis. اكتب وأقرأ. 1. Lis le texte. أولاً اقرأ النص. Aujourd'hui, c'est samedi. اليوم هو السبت. Les enfants sont dans le jardin. الأطفال هم في الحديقة. Massinissa joue avec le petit chien Clébou. Massinissa يلعب مع الكلب الصغير Clébou. Son chien porte une ceinture de cuir noir autour du cou. كلبه يرتدي حزاما أسودا من الجلد على رقبته. Louisa peint un joli poussin. Louisa ترسم صوصا جميلا. Grand-père donne des carottes aux 5 lapins. الجد يعطي الجزر إلى الأرانب الخمس. Donc, في هذه الإيماج نشوفوا le grand-père qui donne الأرانب les lapins, il leur donne les 5 lapins, il leur donne des carottes. Donc, il donne des carottes aux 5 lapins. Et là, on voit Louisa qui peint un poussin. Et Massinissa qui est en train de jouer avec le chien Clébou. On répète. نكرر. Aujourd'hui, c'est samedi. Les enfants sont dans le jardin. Massinissa joue avec le petit chien Clébou. Son chien porte une ceinture de cuir noir autour du cou. Louisa peint un joli poussin. Grand-père donne des carottes aux 5 lapins. Deuxièmement, ثانياً, dis puis écris le mot qui correspond à l'image. Lis la phrase complète. ثانياً, قل ثم اكتب الكلمة التي تطابق الصورة. اقرأ الجملة كاملة. نروح la première question. السؤال الأول. Que porte le chien? ماذا يرتدي الكلب؟ الجواب هو le chien porte une ceinture de cuir noir. Donc هنا في مكان هذا الرسم نكتبو ceinture. احنا شفنا في النص son chien porte une ceinture. Donc هنا نكتبو ceinture. انتوما في كراسة المحاولة تعاودوا ديروا هذا المطلوب، هذا السؤال تكتبوه وتكتبوا هذه الجملة الجواب، وهنايا في المكان الفراغ تكتبوا ceinture. نروحوا للسؤال الثاني واش يقول لنا que peint Louisa؟ ماذا ترسم لويزا؟ Donc Louisa peint un poussin. Donc نكتبوا poussin. هنا هاليك الجواب. Louisa peint un joli poussin. Donc هنا نكتبوا Louisa peint un poussin. في مكان الصورة في بلاصة الإيماج نكتبوا الكلمة. Donc نعاودوا السؤال. نكرر. On répète. Que porte le chien? Que porte le chien? Le chien porte une ceinture de cuir noir. Deuxième question. Que peint Louisa? Que peint
Louisa. C'est une question. Madame عندها علامة استفهام. Point d'interrogation, ça veut dire c'est une question. Donc, Louisa, donc la réponse est Louisa peint un poussin. Donc, هنا نكتبو هنا poussin. Troisièmement, ثالثا, regarde le dessin et lis à haute voix. انظر إلى الصورة واقرأ بصوت مرتفع. Un coiffeur, un coiffeur, une coiffeuse, une coiffeuse. حلاق, حلاقة. Un dessinateur, un dessinateur. Une dessinatrice, une dessinatrice. رسام, رسامة. On répète. Un coiffeur masculin, مذكر. Coiffeuse féminin, مؤنث. Un dessinateur masculin, مذكر. Une dessinatrice, مؤنث. Donc là, c'est masculin, féminin, féminin, masculin. Masculin, féminin, féminin, masculin. مذكر, مؤنث. D'accord? Donc nous allons avec رابعا. Quatrièmement, recopie ce qui change sur ton ardoise puis lis. Donc, انقل ما غير على لوحتك. انتم خذوا اللوحة تاعكم وكتبوا. puis لي. عندما تكتبوا الجواب اقراوه. Donc, الجملة الأولى واش تقول لنا؟ Le lapin broute dans le jardin. On regarde l'image. Donc, l'image, on voit le petit lapin. Donc, le lapin broute dans le jardin. Première phrase. Le lapin broute dans le jardin. Deuxième phrase, جملة تانية. Il broute dans le jardin. Qui broute? هنايا داروا لنا il. Qui broute? C'est le lapin. Donc le lapin, c'est le sujet. Il, c'est le pronom. Le pronom هو الضمير. قريناها سابقا. Il عوضنا le nom. عوضنا هنايا le sujet. عوضنا الاسم تاع le lapin بان pronom. pronom هو il. عوضناه بضمير هو. دونك باش ما نعاودوش نكتبوا لو لابان عوضناه بالضمير لو برونون il. دونك وشنو هو لو مو ولا هنايا واش طلبوا ce qui change sur ton ardoise. Alors recopie ce qui change. وشنو اللي تغير؟ qu'est-ce qui a changé? Donc c'est le lapin. كلمة لو لابان هي اللي تغيرت ولات ان برونون. دونك حنا نكتبوه سور نوتر اردواز ولا كتبوا في لاردواز تاعكم. دونك لو سوجي دونك لو لابان هو اللي il change. دونك نكتبوا ce qui change le lapin. دونك نكتبوا فوق اللوحة le lapin. On termine. Cinquièmement, écris sur ton ardoise, puis recopie dans ton cahier. خامسا اكتب على لوحتك ثم انقل على كراسك. main, teint, pain, fin, rein. On répète, نكرر. main, teint, pain, fin, rein. أكملنا درس اليوم. قراءة وشرح صفحة باج 75. نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. بالتوفيق. مع السلامة.